শোরুম থেকে সবাই মিলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে, গাড়িকে পুজো দেবো বলে। ও কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেছি মন্দিরে, আর এসে দেখি মন্দিরের মেন গেট বন্ধ হয়ে গেছে। বেলা তো অনেকটা হয়ে গেছে, প্রায় 1টা বেজে গেছে, তো মন্দির তো বন্ধ হবেই। তো যাই হোক, পেছনের গেট খোলা ছিল মন্দিরের, তো ওই দিক দিয়ে ঢুকেই পুরোহিত মশাইকে ডাক দিলাম। তো উনি বলে দিলেন পুজোর জন্য যা যা সামগ্রী লাগবে দোকান থেকে নিয়ে নিতে। তো ওগুলি নিতে নিতেই এদিকে পুরোহিত মশাই এসে গেলেন। ব্যাস সব কিছু রেডি, এবার পুরোহিত মশাইয়ের পুজোও শুরু হয়ে গেল। তবে আমাদের গাড়ি আসার একটু আগে নাকি আরেকটা গাড়িরও পুজো হয়েছিল। এই মন্দিরে প্রায় সময়ই গাড়ির পুজো হয়ে থাকে, কেউ না কেউ নতুন গাড়ি কিনতে থাকে আর এখানে পুজো দিতে থাকে। তো আগে তো প্রায় সময় দেখতাম কেউ না কেউ গাড়ি কিনে এনে এখানে পুজো দিচ্ছে, তখন ভাবতাম যে আমাদেরও গাড়ি কবে হবে আর আমরাও এখানে এসে পুজো দেব। তো সেই ইচ্ছেটা আজকে আমাদের পূরণ হলো, আর আমরাও আজকে নিজের গাড়ির পুজোটা দিতে পারলাম। ओम हरि ओम अहम जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्जीवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिर्जतो यतः स्वामीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्परादाभ्यो भयं नः मत्प्रियः तु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टतु शान्तिर्भवतु। अतमादेव भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाततराः स्थिरैरङ्गैस्तुवा तस्कानो वृद्ध्यासे माहितीन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स विद्यारं विवाहे सप्तवेदे निर्गमे तथा नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थते गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा इसे ना, ऐसे करके जल 3 बार ऐसे करके चिता लगा दीजिएगा। इसी परमेश्वरः ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टान् भवति जायमानः कन्दवीरासः कवयोन्नयन्ति साध्यो मनसः देवयन् पुष्पमालं समर्पयामि। माला उधर जहाँ पूजा की थी उधर फूल करके लगा दीजिए। ओम माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यात्यादिनी वै प्रभु मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहे। পুজোর নিয়মকানুন প্রায় শেষের দিকে, এবার গাড়ির 4 চাক্কার নিচে 4টে লেবু রেখে গাড়িটা লেবুর উপর দিয়ে একটু চালিয়ে নিল। ব্যাস আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন দিনে নতুন আরেকটা ভিডিওর সাথে। বাই, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।